आसंतु जानिनबा आजिर तिथि नक्षत्र कौन कहूची। आज हेउची 1 एप्रिल 2024 सोमवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी मीन 19 दिन। आजिर सूर्योदय हेउची सकाळ 5:46 रे एवं अस्त संध्या 6:08 आजिर शुभ बेला हेउची सकाळ 5:47 रु आरंभ होई दिबा 7:26 पर्यंत रहुची। एही समय रे आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। आज मिथुन राशि घातबार एवं तुला कुंभ वृष मिथुन और बिछा राशि घात चंद्र आज ताल खाइबा निषिद्ध। एबे आसंतु जानिबा 12टी राशि रे कौन सबु दर्शाउची। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। सामुदायिक मामला बा जनकल्याण कार्य इच्छा अनुसार संपन्न करिवे। व्यवसाय क्षेत्र में पुराणा प्राप्य मध्य आदाय होई पारिबो। यथासंभव प्रकृतिस्थ रही अल्प परिश्रम रे अधिक लाभर उपभोक्ता हेबे। कला संगीत साहित्य प्रति रुचि वृद्धि हेबो। परिवारर सदस्यंक सहित सौहार्द्यपूर्ण संपर्क रहिबा सह दाम्पत्य जीवन आनंदमय हेबो, किंतु वाद विवाद ठारू दूरेई रहिबा उचित। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु। एबे जानिबा वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। राजनैतिक क्षेत्र में शत्रु माने मित्रतार हाथ बढ़ाइबे। परस्पर को साहाय्य सहयोग करी गठनमूलक दिग प्रति आग्रही हेबे। अध्ययन अध्यापना और अनुसंधान परि कार्य सफलता अर्जन करी आनंदित हेबे। निजर इच्छा विरोध में कौनसी कार्य करिबा अनुचित। पड़ोशी माने सम्मुखरे प्रशंसा करी पछरे निंदा करि पारंती। बंधु समागम हेबा द्वारा खर्चांत हेबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कुआ पारांकु चाउल खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। सभा समिति साहित्य और कला क्षेत्र में सम्मान पाइबे। अनेक गुड़िए कार्य व्यस्तता भितरे व्यतिव्यस्त रहिबे। धर्मानुष्ठान दिगरु प्रेरणा मिलिबो और विरोधी माने कौनसी क्षति करि परिबे नाही। समस्तंक प्रति सकारात्मक चिंता आगकू बढ़िबारे साहाय्य करिबो। दाम्पत्य सुख वृद्धि हेबो। सतर्कता अवलंबन न कले आकस्मिक दुर्घटनार सम्मुखीन होई पारंती। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। सार्वजनीन संपर्क रे निजर व्यक्तित्व विकसित हेबा सह सामाजिक कार्य संस्थारे सामिल हेबे। पारिवारिक क्षेत्र में शांति विराजमान करने सह पूर्व शत्रु माने पछघुंचा देबे। व्यवसाय पाई निकटस्थ स्थान मानकरे भ्रमण करी बेस आनंद अनुभव करिवे। जागा जमी संपत्ति और जानवाहन संबंधी केतेक समस्या समाधान होइजिबो। अध्यापना मामला रे आगकू गति करिवे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची मादक द्रव्य ठारू दूरेई रुहंतु। एबे जानिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। समस्या समाधान पई बंधुक साहाय्य नै आलोचना क्षेत्र में सुफल पाइबे। व्यवसायी माने ग्राहक सेवा को ग्रहण करी उत्तम आयर पथ परिष्कार करिवे। राजनीति क्षेत्र में बंधु मित्र और वरिष्ठ कर्मी प्रिय पात्र हेबे। केतेक क्षेत्र में उच्चाकांक्षा पूर्ति निमंते कठिन परिश्रम करने पड़िबो। बड़पणिया देखाइले मंद फल भोगिबाकू पड़िबो। निज गृह समस्या सजाड़िबाकू सुविधा पाइबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु। एबे जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। कौनसी विशिष्ट व्यक्तिंकर सहयोग मनोबल को बढ़ाई देब। व्यवसाय क्षेत्र में समस्या दूर होइजिबा फलरे अर्थ लाभर सुजोग पाइबे। राजनैतिक क्षेत्र में सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि हेबा सह प्रशंसित हेबे। शारीरिक असुस्थता दूर हेबा सह सामाजिक क्षेत्र में निजर पराक्रम बढ़िबो। निर्माणमूलक योजना रे आगेई पारिबे और पारिवारिक जीवन सुखरे कटिबो। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची अस्वस्थ वृक्ष मूलरे गुड़ थोई प्रणाम करंतु। एबे जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। मित्रंक ठारू साहाय्य सहयोग मिलिबा फलरे मानसिक शांति अनुभव करिवे। परिवार रे अप्रीतिकर परिस्थिति देखादेले मध्य ताहा कौशल क्रमे समाधान करिवे। निर्माण जोगाजोग सभा समिति पई अधिक समय देबाकू पड़िबो। संपत्ति संबंधी विवाद ठीक लोक मध्यस्थि समाधान हेबो। अतीत कथा को चिंता करी भाव प्रवणता वृद्धि हेबो। जानवाहन संबंधी समस्या देखा दे पारे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧନ, ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁଆ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା ଜମି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ନୂତନ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼େଇବ। ପୁରାତନ ରୋଗ ପ୍ରକୋପର ଉପଶମ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବ ଅତୁଟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିବ, ଯାହାକି ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ କରିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଜନା କରିବା କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଋଣମୁକ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ମଥାନତ କରିବେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।